Okay, happy Friday. Kablomi abzenish shay maglatsi hibe download up TikTok post خبري لم تايم بزح سكري او مالتي هيك بزح لوطتات يمصللو هاجر ابزخونه هاجر كلها معلت لكم نيري تخونه عدي state religion اللوا state religion تايم ሃይማኖት ጽዋዕ ኣለዋ ተወጽልዎ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ክርስቲያን ሃገር ኮይና ግን ዲሞክራሲ ኣሎ ኣስላማይ ይቕመጠላ ቡዲዝም ዝኣምን ይቕመጠላ ኩሉ ይቕመጠላ ፕሬዚደንት ኮይና ኣሜሪካ ግን ኣብታ መጽሓፍ ቅዱስ ኢሉ ድምሕል ኣብኣ ኮይና ከማን ኣብታ ናይ ኪንግ ጄምስ ናይ ፕሮቴስታንት ማለት እዩ ካኡና ውንስ ናይ ክርስቲያን ሃገር ኮይና ኣሜሪካ ናይ ፕሮቴስታንት እያ ولا كاثوليك هون ولا JFK أبناء كاثوليك مصحف قدوس يكونن محل أبناء بروتستانت ساقم يبلون بكريستيانيتي دمت شجر يلن كريستنا ديمقراطي سلام فتحي المهركة هر جزيجن كريستنا نحروتي خاخاني يتصيق مالتي لسوا أمريكا دخوانا سب أمريكا خسر دل كلهم تخويني كملو تارز بتحقي الروسلو anyway حجناكتي كان لي قداينا خنا أتوينا إثيوبيان إيرتران نا كريستيان هاجري نفتون تلايو عوشتو إسلام الله هو عوشتو أبتتهم الدوب إثيوبيان حركي كمعت عينة هايمانة هالو زيهم قاموا دبهالو ناتهم هايمانة هالو كل عينة هايمانة هالو أبزناي 4 عامت هاب أبي دمت زرانا يجن إثيوبيا إسلام هاجرة أنيحة لله نوجمدو لا إله إلا الله بحق لا مواددو لا إله إلا الله يا درج لنا حدو عندنا يسلام منجدو لا إله إلا الله بحبل الله نوجمدو لا إله إلا الله بحق لا مواددو سوريا دل أغنية شذا دلون اسكما تراشا دل الله يدركو آمين بلوا آمين أنا لمن ناقروا أن أنت آمين لتلون تفرالات دلون دل الله يدركو إن للناس يساين دل الله بغزة له بفلسطين لهم الله يساين بالله من قد إني تاجلوتن أهونم يبلاينتن الله يوفقاتهم إيه يصبر التيت سوريا دل أغنية شذا دلون اسكما تراشا دل الله يدركو آمين بلوا آمين أنا لمن ناقروا أن أنت آمين لتلون تفرالات دلون دل الله يدركو إن للناس يساين دل الله بغزة له بفلسطين لهم الله يساين بالله ይሄን ቪዲዮ ለብዙ ሰው እንዲደርስ የቻላችሁትን ያህል ሼር ሪፖስት ማድረግ እንዳትረሱ። እቺ ሴት ጸጋ ገብረ መስቀል ትባላለች። አክሱም ላይ እህቶቻችንን አይደለም ትምህርት ቤት ከተማው ላይ ራሱ ሂጃብ አርጋችሁ እንዳትሄዱ ነው ምናረጋችሁ።
አርፋችሁ ተቀመጡ ሙስሊሞች አለች። ተወልደው ባደጉበት አገር እዚህ ጋር ተደረሰ። አንድ አገር ላይ እነሱ ያላቸውን ሃይማኖታዊ ስነ ምግባርን እያካሄዱ ሙስሊም የራሱ እምነት ያዘዘውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘውን ማረግ አትችልም ተብለው አርፋችሁ ተቀመጡ ማለት ደረጃ ደረሰች። ተሸንፋችኋል፣ በቃችሁ አለች። ይሄንን ፌር ነው ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ ወደ ራሳችሁ መልሱት። አስላማይ ከሄዱ ጭፍጭፍ ክርስቲያን አሽትንዳ ነደርብ ህይወቶም ወልሓንቲ በለን አብይ አህመድ ኣብ ትግራይ ውግእ ተገይሩ ንሕወሓት ክትቀትልዎም ደይለኹም ኪዶ ቀተልዎም ሰም ደም ሽግርኩም መጀመርታ ተቀተለት ቆልዓ ግን ኣነ ዝኩረኤ ብድሮን ኣብትን ጥቃንዳ ኢየሱስ ንሰንደዎ ቤተክርስትያን ስዒማ ትምለስ ነበረት ቆልዓ ጓል 7 ዓመት ጓል 8 ዓመት ነብሳ ፍርትዝት ኢሉ ስጋ ኣቦኣ ብነፀላ ገይሩ ኣሪ ወሬሳ እዚ ኣሜሪካ ክዛረብሉ ጀሚሮም ሕጂ ናበይ ከምፃኩም ደይለ ኤርሚያስ እዚ ኤሪ 16 ዳኣቱ ንፍዒት ወዲ ብጣዕሚ የደኽብሮ በት ናይ ኦርቶዶክስ ምኽባሩ ሓደ ግዜ ነይሩ ፍሬንድሊ ፋየር ግን እቲ ቆልዓ ብጣዕሚ ናይ ኦርቶዶክስነቱ ዘይዳራደር ከምኡ ዓይነት ትኾኑ ኣለኩም ደቂ ኦርቶዶክስ ወይ ከዓ ቤተክርስትያን ግደፉ ኣይኮንናን በሉ anyway አብይ አሕመድ ናይ ወዲ ቢሊ ግርሃም ኢቫንጀሊስት ፀውዒዎ ኣሎ ክጽልየልና ኢሉ ክጽልየሉ ይኮነን ጽውዕሎ ለአብይ አሕመድ አቡን ፂዩስ በቃ ጀም ኤርትራ ርብሽና ኣለዎ ሕጂ ከዓ ከም ተቀድም ዝሓገዝኩምና ነቶም ኮሚኒስት ሕወሓት ከነጥፈኦም ሕጂ ከዓ ናብ ገጽና ክንከይድ ንኽብሎ እዩ ፀውዒዎ ዘሎ እምበር 5 ዓመት ኣስላማይ ነርካሲ ሕጂ ኦሎ ፈሳድን ክርስቲያን ኣይትኾን ኢኻ ንምንታይ አብይ አሕመድ ከምኡ ገይሩ ናይ ክርስትና ምልዕዓል ስለ ተጀመረ ኣብዚ ኩሉ ዓዲ ዓረብ ነቲኦም ክርስቲያን እዮም ዝሕግዝዎም ዘለዉ እስላሚዝም የጥፍእዎ ኣለዉ ስለምንታይ ሰብ ስለ ዘጥፍአ ኣይሰስ እንዳበልካ ቦኮ ሓራም እንዳበልካ አልሸባብ እንዳበልካ ሰብ ረቢሾም ሕጂ በቃ በዓል ትራምፕ መፅኦም ከጥፍዎም እዮም ተወፅልዎ ሕጂ ኩሉ እቲ ነንእሽተይ ከስማዓኩም እየ ግን ኣብቲ ቲክቶክ ኣብኡ ፖስት ክገብሮ እየ እቲ ድምፂ ገለ መልእኽቲ ስለ ዘይብለይ ኣነ ብዙሕ ኣብዚ እዚ ናይ ኤሌክትሮኒክ ጉዳይ ብዙሕ ተኣሽሙ ይኮንኩን ንፍዕቲ ይኮንኩን ሕጂ ተወፅልዎ ኣነ ካብ ቀደምያ ሒዘ ብዝክመፅእ ከለኹ ብዛዕባ ናይ ክርስትና ናይ ኦርቶዶክስ ይዘገድሰኒ ናይ ዝኾነ ክርስትናኻ ዋላ ፕሮቴስታንት ይኹን ዋላ ካቶሊክ ይኹን ዓድና ዓዲ ክርስቲያን እዩ ኣብ ዓድና ኮ ካቶሊክ ኣይኮነን ዝዕገርግር ዘሎ ከንኢሻ ኣይኮነን ዝዕገርግር ዘሎ መን ዝዕገርግር ዘሎ ኣስላማይ ይኮነን ንምንታይ ለደ ተቃሊሰ ንሃይማኖት ኢሉ ተቃለሰ ኣሎ ድቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ክቃለስ ከሎስ ከንገሩና ንሃይማኖት ኢሉ ተቃለሰ ኣሎ ብጀካ ኣስላማይ ጥራሕ ኢኹም ዝብል ኣብዛ ትግራይ ከዓ ሕጃበይ ገይረ እየ ተቃሊሰ ሕጃብ ክትገብር እያ ትምህርቲ ክትገብር እያ ብያ ኺዳ ተወዲኡ ተበሊዕቲ ናይ እስልምና ሃይማኖት ፖለቲካ ማለት እዩ እቲ ፖለቲካል እስላም ዝነበረ ነቲ ፓን አረቢዝም ንምስራሕ ፍትሕቲ ሓቢሎም እዮም ኣሜሪካን እስራኤልን ኮይኖም የቐኒልና ሕጂ ተላዒሎም ዘይፈልጡ ናይ ዓረብ ክርስቲያን እውን ተላዓሉ ብልዎም ኣሎ ዓድኻ ሓሉ ዓድኻ ተቆፃፀር ኣብ ሶርያ ን20 ዓመት ኸውን ክርስቲያን ኣብ ቤተ መንግስቲ ናይ ሶርያ ቀሪብ ይፈልጥኒ ንመጀመርታ ግዜ ናይ ሶርያ ፕሬዚደንት ክርስቲያን ገይሮሞ ግን ኣብቲ ህዝቢ እስላም ስለ ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ሱኒ እቲ ሃውስ ኦፍ ስፒከር ከዓኒ ሺዓይት ገይሮሞ ያ መጀመርታ እዚ መጀመርታ እዩ እዚ ዘቢግኒን ገና ኣብ ዓድና ክመጽ እዩ ትጉዳይ ስለዚ ውግእ ክገብር ደሊ አብይ አሕመድ ውግእ ኣይግበርን እዩ በዓል ትራምፕ ውግእ ኣይንደሊን ዝብሉ እዮም መጽኦም ዘሎ ሕጂ ንኹሜኒ ጽሒፍሉ ደብዳቤ and they'd be shot in the streets. I mean, it was a tough deal. But I would rather negotiate a deal. I'm not sure that everybody agrees with me, but we can make a deal that would be just as good as if you won militarily. But the time is happening now. The time is coming up. Something's going to happen one way or the other. I hope that Iran, and I've written them a letter saying, I hope you're going to negotiate because if we have to go in militarily, it's going to be a terrible thing for them. You wrote a letter to the Khomeini? Yes.
When did you send the letter? Yesterday. And you said you better negotiate, or we want you to negotiate? I didn't say you better. I said Okay. I hope you're going to negotiate because it's going to be a lot better for Iran. And I think they want to get that letter. The other alternative is we have to do something because you can't let them have a nuclear weapon. Trump. So خليكم news. Basically, is Islamism ما تفويلهم. أبي إثيوبيا خاني كريستيان أطلع لهم كاتم إيفانجيليكان كزارو جميرو مالتي. كدم حجون تزاري بوين 2 years ago. تي بعد جوار ندخلوا جوار نيتسدو. إذا مت إذا الله حجنا إثيوبيا مفتي دي قالت له وهابيزم مالك مسلم برازرهود كوينهم عالم ملء سلام كركبس أسلام يكون له. Area in Ethiopia. Now, Ethiopia, of course, is a Bible land, mentioned dozens of times in the Bible, but since November 2020, it has been in the grip of a brutal civil war. According to some estimates, a team of researchers recently studied this very closely. At least 500,000 people have been killed as a result of the Ethiopia civil war. And folks, that's 500,000 in only the past 18 months. By comparison, in Syria, that civil war stretched on for over a decade. You had 500,000 killed there, but in Ethiopia in only 18 months. So it is a brutal, brutal conflict, and Christians have been in the crosshairs. Followers of Jesus, churches intentionally targeted by Ethiopia's federal government. Here is the inside story of Ethiopia's civil war and why it matters to you. Hundreds of thousands of people dead, millions more displaced, Christians persecuted, and foreign powers intervening and angling for influence. It sounds an awful lot like what happened in Syria during the height of that country's recent civil war. Yet it's unfolding right now, not in the Middle East, but in the Horn of Africa, where Ethiopia has been locked in a brutal civil war since November 2020. Foreign actors like Russia, Iran, Turkey, and China are supporting Ethiopia's federal government as they seek greater influence and warm water ports in the Red Sea region. The Biden administration, meanwhile, has attempted to mediate between the warring factions and has called for negotiations. The White House is concerned that the chaos in Ethiopia will spread throughout the region. Ethiopia is the second most populous country in Africa, with close to 120 million people. Its capital city, Addis Ababa, is the headquarters of the African Union. ገጹ ደርኢ ሳሚ ሽኮይ ሳሚር ሽሙ ጀበርቲ በቃ ትግርኛ ተዛራባይ ኮይኑ ጀበርቲ ያ ሕጂ ግን አው ከባሉ ዓሙዑል አሎ ለንቅነ ግን ንባዓል ተስፋጤን ክነተናኸፎም ጀሚሩ ነቲ ሃብቶም መሓሪ ኣብ እስራኤል ደሎ ኣኑ ዘማጋዝያን ኮጻርፉ ኮይኑ ማይፈትዎምኒ እዚ ግን ደስ ዝብለኒ ደስ ዝብለካ ያለ ትፈትዎ ያለ አስላማይ ኮይንካ አጋዝያን አይትደልኒኻ አይትሐሱ anyway besides the point ንዓና ሕጂ إذن أنتم أتخرج لكم كبرها لكم إلى إمبر نعنا سامي شكرهن جمال شكرهن ولا جمال عرهن we don't care إذا عدنا كريستيان عادية إذا إثيوبيا كريستيان عادية تم أورو مسلم تأمنوا عند سوسي تأمك كريستيان هنا نملو كذا تيجي فتينا مو فعل أبي حمد إسكا إنكم أما حد روا إثيوبيا تبهيلو أبي إثيوبيا 10 مليون سمويتو أبزوجت حموش عمت مالتي يا سلازي كومو أيدلينيم سلامتاي إثيوبيا فحن حريلا إتخلو أبي إثيوبيا دلو 8 سنة بإيروبا أنجلين يفمتهم سدتنيا خوين حجي سدتنيا سبكب عدو خي واتسسي كمي جيرنا إنا دونا بلون أفريقيا يمتي دلو تبلان بروجكت حجي صرف ليهم إثيوبيا سلام قبروهم إرترا سلام قبروهم تقرأي سلام خوني نحر نيساس كل على كوينو خاني كم زانا أسد نعحلف كلهم نعخيد يا أبعدنا جن نيساس بسلام نحر العلمو زواجا سبيل تخوني نخواجا تايسل زخوني بقى
بسلام مجيم بقى يأخلكم سلامتاي ناي حواحاتن ناي شعبية ولا زقولنا ناي كومينيست بيزد سلازخونة نعون كالقسو يمدين دلو كومينيزمن إسلاميزمن مس أمريكا كيدني مو خامس بعد ترامب أكمز جزء أنت حلفي دلني فقدامي نتهم أب سومال وتم بلا أيسس بدرون جيرم دفع عبيلهم أبوس تأتيمهم حجة طريقهم أب سوماليا نتخرستيان خفتيو بس إحنا قرنا كريستيان متساء لعلنا قادي كونه كريستيان كسادقني عز خدلو أب إثيوبيا أب سوماليا خوني أب تأكرا قاتي هزبي أسيف سلزخونه نسلامي دحان كوي كونه أسلامي أب إكرا عقر قرأت إني سلمتين فالت سلزخونه تصبو غيرنا أب تجابها تعاويتهم سلزخونه نتخرستيان مش نبعال والده داويت دو ملأك دو إذا خيدانا خفلو لقاتي لهم حري لهم ስለዚህ ህዝቢ ቂምታ አለው ኩሉ ዓይነት ህዝቢ ኩናማ ይኹን ብሌን ይኹን ትግረ ይኹን ዞም ኩሎም ክርስቲያን ኣለዎም ሕጂ ግን ከመይ ጌርካ እዩ ዝሰኣል ደሎ ንሕርመት ሓድ ኮይንስ ኩሉ እስላማይ እዩ ዋ ከም ክርስቲያን ከ ለልመፅያትኩም ኣላ ናይ ኣሜሪካ ኩርማጅ መፅያትኩም ኣላ እስላም ንሕና እስላም ሓዊና ፀሊእና ይንፈልጥ ኢና ንዓና ግን ደቂ ዕንጨይቲ ኩፋር قال لنا بدكم تصرفونا اب ميديا نسخاتكم يكم دحان اغزابير لمن الله اغزل ود بحالالو هو تمرحتنا عندي مهري مومنا طبا لكم تغادن تخاتو خلو والله እንዳበሉ መጽም الله هيفلطو قال يفلطو نحرس قادي ماريامي كاغنت اسرلو غزيو نيريمش حبت يساوا مصحف قدس نحر كفيت كاس اسر نيركاها ايدنا نغرونا كامبين تنم تاريم تاثيرو anyway اذا كل زختر في regulated كوني تنعد خا عد خريستياني تسلمنا عقب حكيتي اتيمبر اسلام يودبات هيكون دحراس انا فيرست مسلميت الكوينكا ودبات هيكون كان يا ስለዚህ እዝኹሉ እንዳተዓረየ መጽዩ እዚ ናይ ተሪ አፍሮደስ ማዕከኹም ንወያነ ደሪፍሎም ንመጀመርታ ግዜ ታይ ማለት እዩ በቃ ሰብ ተዓረቃሎ እቲ ፍልሊና ጽቢብና ኣብ ሓደ ንምጻይ ኮይን ደሎ ባይዘይ ታደርፍ ዋላ ነስመራውን ትልክመ we don't care نحنا خلتنا قربت هاجر كوينا ديو قال خوينا ديو كلتينا عد خرستين عدينا فتحاويانينا فتحاويان مقانا حج كنا نجميرنا شو عتش مسانا زقبرتنا فتحاوي حتى حساسبه تسلامي متي بعد سال حساب متي من إرترا بلاش مو مالتي عب تذكروا ياكم عم من دفرها سواساتي خميلم سخعصولهم بزحنا قرالو كوت يخلو anyway حجي نبتي بزح غزي خيوساتكم لأن إشتكر إيكم تي ما مساوي إسلامية وأوجني قبولنا وبيكشتي إذا وعدتم ليش من السرير أي باك يعني لا هبيش وخي إسلامية وقبولنا إذا وعدتم ليش من السرير لسدوا تاموني لا وانيا شو نيجي تشيك من السرير يا كويجة تتوزع نيجي تشيك من السرير أو إسلامية وقبول ينبوه قبول ينبوه شنو قبول ينبوه أو إسلامية وقبول ينبوه إسلامية قد الأول كاكا حكاية مانية من مليون دين وقت أسود سرمانياكي إسلامية وكوشتي كذا إسلامية وكوشتي إذا هاكي بس ينوزك كذا ملكواتي داخل كاكا سينا أخوز مثل باقي عليك سينا أخوز أمريكا بوليتيكا مالتي حجينتي كوميني كالعلوائم متودشة يقراربوا له أب إيران أب قربا جيزي رجم تشينج خطريكم لك خمتاناي سوريا مالتي كاون متودشة خمسوائم إيران مال تم هزبي دعم سلطناتين اسلمنا مسمصميم دونك إيران اسلمنا مسمصميم ندحريت كيدو إيران اسلمنا مالسي تدونقور ندحريت زملس ناشابع كفل زمن حتى حساس باقي رخنا بريد بلي بحد سيرو تسألينا زي كنت أعرفه مالتها كنا تعرف يدليكم
تتصرفوا already دوّد تاشمي دوّد أسرعتي نجي ناي بجمرتنا عراق People fear their way of life is disappearing. Mayada Abdul Rani and her children found shelter here after Islamic militants overran Mosul and the neighboring villages. As a Christian, she was forced to make a stark decision, convert to Islam or face execution. Now, she told us, she doesn't trust any Muslims. They recruit and train kids like mine to behead people, she said. How could I ever live with those people? It was difficult to live with them before ISIS. Now, it's impossible. Like thousands of others, she fled to the village of Al-Kush, where the entire population is Christian. The site is also home to the St. Hormuz Monastery, carved out of the mountain, its origins dating back to the 7th century. It's one of the oldest symbols of Christianity in this region. And as ISIS has forced Christians out of Mosul and surrounding villages below, it's becoming one of the last. For the thousands of Christian refugees, it's not just ISIS, known here as Daesh, that keeps them from going back. Father Ghazwan Baho told us people were shocked by the betrayal of Muslim neighbors they'd known for generations. Many of them, they were supporting Daesh. So we know that Daesh will go away from Iraq, but the mentality of the Daesh will remain at Mosul. Mayada told us even if ISIS is one day defeated, she'll never go back. For Christians, she said, Iraq is gone. None of this bodes well for the U.S. plan to drive ISIS out of Mosul in the hope of putting Iraq's second largest city back together again, Charlie. Especially since only competes, but also explore Ethiopia's rich cultural. እዚህ አይና ያኸርየኩም ኣብ ትግራይ ውግእ ምስ ተጀመረ ማለት እዩ ሓንቲ ዓዲ ኣብ ውግእ ዘላሲ ከመይ ገይራ ኣብ ውግእ ዘላ ዓዲ ማለት ኢትዮጵያ ሽዑ እንታይም ገይሮም ናይ ዓለም ሙሉእ ካብ 60 ዓዲ ሃገራት ኣስላም ፀዊዖም ሸኽደሎ ገለደሎ ኣብቲ መስቀል ኣደባባይ ናይ ቁርኣን ውድድር ገይሮም ካል መዓልተ ዝገብሮ ዳሓኒ ፀገም የለን ንምንታይ እዮም ሰብ እንዳቀተሉ ብድሮን innocent civilian. We're not talking about حوحات. Innocent civilian دا قتلوا بدرون سي نمنتايوم أبى تخريستيان أبجيلن دا قتلوا خلوا أبى دساباجن لا القرآن والدنيا as if nothing happened. أبتي عد مالتي. حجي سخم تسألكم إيه. Ethiopia has welcomed over 100 competitors from 60 countries for the International Quran and Azan competition, which kicked off on Wednesday. This prestigious 5-day event marked the second round of the Ethiopian International Quran and Adhan Competition Award, organized by the Zayd ibn Thabit Quran Association and the Supreme Council of Ethiopian Islamic Affairs. Participants will not only compete but also explore Ethiopia's rich cultural heritage, as the competition coincides with a surge in tourism, with a 40% increase in visitors over the past 5 years. The event underscores Ethiopia's growing capacity to host international gatherings, supported by a new tourist infrastructure and renovations. The competition is expected to draw significant attention and foster cultural exchange among participants and audiences from around the globe. That the chaos in Ethiopia will spread throughout the region. Ethiopia is the second most populous country in Africa, with close to 120 million people. Its capital city, Addis Ababa, is the headquarters of the African Union. Again, trying to bring cultures together, people together. And that's what we want to do as Christians. أبزي انتهي دولة نزل بيلي جرهام أتيلو دي سابا ود بيلي جرهام يعني فرانكلين جراهام ينبهال
ክትጽልየልና ገለ መለለ የምጽሞለሎ ሕጂ በዓል አቢ እንታይ ምንሓስብደሎ ንሕር ሰላም ክኾን ኮይኑሲ ቅድም ንሕወሓት ምሽኮም ኢሎሞም እዞም ሕወሓት ሲ ኣብዚ ከባቢ ስለ ዝርብሹስ ንዕኦም እንድሕር ኣጥፊእናዮም ሰላም ክኾን እዚ ምድረ ሰማይ ኢሎሞም ነይሮም ማለት ቅድሚ ሕጂ ናይ ትግራይ ሕጂ ከዓ በቃ ንዓና ዝርብሸና ደሎ መንግስቲ ናይ ኤርትራ እሞ ሓግዙና ሕጂ ንዕኦም ትዕሽነቱ ናይ አቢ ኣብ ኢትዮጵያስ ንትግራይ ሃሪሞምሲ ሰላም ኮይኑሎ ድዩ ያ ሰላም ኮይኑሎ ድዩ ትግራይ ዲ ከሽግሮም ነይሩ ሕጂ ፋኖ ኻኒ በተሓደሎ ከምኦም ኩሎም ነቶም ፋኖ ቶም ገለ ክነጥፎም ባይዞ ወይ ቶም ናይ ኣምሓሩ ቶም ናይ ፋኖ ኦልሬዲ ምስተም በዓል ማርክ ሩቢዮ ገለ መለ ርክብ ገይሮም ከምዚ ኤርትራዊ ድርባይ ዳውን ኢሳያስ ጥራሕ ድብል ኣይኮነን ንሳቶም ተራኺቦም ማርኮ ሩቢዮ እቲ ናይ ኣምሓራ ጀኖሳይድ ኦልሬዲ ሬኮግናይዝ ገይርዎ እዩ ሕጂሲ አቢ ወላ ሓንቲ ኣይክሰምዕዎን እዮም እቲ ሰብኣይ ግን እንታይ ይብለሎ ናይ ብምሉኡ ክሰምዖ ዝዋላ ፖስት ክገብረ በዓል ትራምፕስ ውግእ ከም ዘይደሊ ጥራሕ ይነግሮም ዘሎ ንበዓል ኢራን ከማን ከይትዋግኡ እንዳበሎምሲ ሕጂ ካብ ኢትዮጵያ ውግእ አይ ዶንት ቲንክ ሶ ሕጂ ነቶም ብርጌድ ንሓመድ እውን ንገርዎም ብዓፋር ክንከይድ ብገለ ክንከይድ ድብሉ ዘሎ እንድሕር ንኢሳያስ ከልዕልዎ ኮይኖም ናትኩም ምንጋራ የድልዮም ኢሳያስ ንኣሜሪካ ንእስራኤል ሓደጋ ኮይኖም ኣይፈልጥኒ ቀደም መልዓልዎ ቶም ሓደጋ ዝኾኖም ሰባት ኣልዒሎሞ እዮም በዓል ቀዛፊ በዓል እዚ ሳዳም ሁሴን እዚ ትማል ደልዓልዎ ከዓ ናይ ሶርያ ማለት እዩ ኢሳያስ ንዖም ሓደጋ ኣይኮነን እንድሕር ደልዮሞ በቃ እታሽም ክብልዎ ክእሉ እዮም ፀገም ሪፎርሜሽን የድልዮ እዩ ዝዓዲ ለውጥታት የድልዮ እዩ ቅዋም የድልዮ እዩ ገለ ክብልዎ ክእሉ እዮም አይ ዶንት ቲንክ ብውግእ ግን ዝግበር ያ ኢትዮጵያ ከዓ ክዋጋእ ኤላ እንድሕር ሓሲባ ሕጂ ኣሜሪካ ኣይሕግዝዋን እዮም ንባዕላ ፋሕፋሕ ኢላ እያ ደላ ሕጂ ቶም ብርጌድና ሓመዱ ኣብ መንጎ ከይትብልዑ እንድሕር ምቕያር ኮይኑ እዚ ናይ ጊዜያዊ መንግስቲ ላይ ገለ ድብላ ኣሎ አይ ሆፕ ብውግእ ሓሲቦ ከይህሉ ዝዋጋእ ሰብ እውን የለን ግን ነቶም ኣብቲ ኢትዮጵያ ደለው ተሰዲዶም ደለው ኤርትራውያን መሻኪን ንዖም ከይትልክምዎም ያ እዚ ናይ በዓል ውፊ ዊጥዊጥ ምባል ኣይድልኒ እሳቶም ኣብኡ ሓዊ ኣቢሎም መፁ ሽዑ ሃዲሞም ንሆላንድ ድዩ ንገለ መፁ ኣብኣ ስሕነት ምሽክ ናይ መፀግዕ ዘይብሉ ኤርትራዊ ማለት እዩ ስለዚ ንጥንቃቐ የደሊ እዩ ሕጂ ክንቅፅል ኢና Again, trying to bring cultures together and people together. And that's what we want to do as Christians. We want to bring people together and bring understanding, even though we may have different views, to be able to love one another. Yes. That's so important. And as a Christian, that's what we want to focus on, is how can we bring people together through Jesus Christ. And so the preaching at Mescal this tomorrow and on Sunday, we're bringing people together from all over the city, from other regions of the country, to coming together and putting our faith and trust in Jesus Christ, God's Son. You led a prayer at the inauguration of President Trump. Ethiopia and the United States of America have enjoyed cordial friendship over the past many years. Where would you see the friendship between the two countries heading in the future? Well, I think when we look at the relationship of the United States and Ethiopia, I think that the relationship will remain strong and will get stronger. President Trump cares about people, and he wants to bring an end to the war in Gaza. He wants to bring an end to the war in Ukraine, and he's a very decisive person, and so he wants peace. And I believe that he will be a great influence, not only in Europe and the rest of the world, but especially here in Africa. Well, Reverend, many thanks for your time, and thank you so much for giving me this opportunity. I really, really appreciate it. It's a እንታይ ድብሎ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኣሜሪካን ሪሌሽንሽፕስ ኣበ ወላ ሓንቲ በዓል ትራምፕ ኢትዮጵያ ካብ ኣፍሪቃ አይደላ ወላ ናይ ኣፍሪቃ ዘሎ ውግኣት ከማኒ ደው ከነብሎ ኢና እዮም ይብሳቶም ደው ከብልዎ በትንዖም ድሰማምዖም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሰብኣይ
እዚ ኢንተርቪው ዘግብር ነበረ አዚፍ ንስ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ትግራይ ከም ኢትዮጵያ እንደኮነ ዓይነት ይዝሓስብ ደኸውን እንድሕር ዳ ሰላም ገብሩ ኮይና ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ተንከሲሎም ወላ ሓንቲ ይገብሩን እዮም ያ እንድሕር ኣብ ትግራይ ወታደር ኣብ ትግራይ እንድሕር ዘይምፁ በይን ኮይኖም ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ክዋጉ በቲ ዓሰብ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ነጊርዎ ካሱ ብዛዕባ ሃገራት ዘይኮነ ደገድሶ ፕሬዚደንት ትራምፕ ስኒ ብዛዕባ ህዝብታት ሕጂ ጋዛ ኣሎ ምሽ ናይ ጋዛ ህዝቢ ዘገድሶን ትራምፕ ቆልዓ ሰበይት ልመወደሎ እምበር ናይ ጋዛ ሃገር ወይ ናይ ጆርዳን ወይ ናይ ሃገር ኣይኮነን ሰብ ደይብሉ ሃገር ክኾን ኣይክእልን ስለዚ ኣብዚ ናይ ትራምፕ ግዜ አብይ አሕመድ እንድሕር ክሕግዙኒ እሞ ኣሜሪካ ሕጂ ከዓ ሕጊ ከኽብር እዩ ኸይድ ንኤርትራ ወይ ከዓ ባፅዕድ እዚ ባሕሪ የድልየኒ እዩ ጅቡቲ ኸዳ ጅቡቲ 99 ዓመት ገይራ ወዲያ እንዳተኽራያ ያ ስለዚ እቶም ኤርትራውያን ተጠንቀቑ እዚ ንዓኹም ንኤርትራውያን መጠንቀቕታ እዩ ንትግራይ ተንከሲል ይከይድኒ ኣይቀርባኒ በቲ ከዓ ፋኖ ኣለዉ እንተኾይኑ ፋኖ ደይጠፍአ ስጋ ሕጂ ንሕና ብሓቂ ሓይሎ ኮይኑ አብይ አሕመድ ሲ ተኾይኑ ፋኖ ደይጠፍአ ፋኖስ ታንክ ደይብሉ ባንክ ደይብሉ ምሽኪን ካብቶም ኩሎም ማለት እዩ ትግራይ ሲ ገለ መለኸማ ነይርዎም ምኸውን ስለዚ እቲ ናይ ክርስቲያን ሃገር እምለሳሉ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክተወፅልዎ ናይ ክርስቲያን ሃገር እዩ ሕጂ ኣብዚ ከዓ ናይ ኤርትራውያን ድምፂ ከስማዓኩም ስለምንታይ ሓደ ወዲ ደይተፀበኽዎ መሓሪሽሙሎ ኣምቼ ኣብቲ እናሳመ ኤርያ ሓደ ግዜ ለባም ዝኾነ ዘረባ ተዛሪቡ ሰራዊት ከተደቀሙ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ሱቅ ኢሉ ከም ዘይወፃ ኣነ ፈልጦ ካብኣኹም ላዕሊ ሲ ርእሶም ፈልጦ ከብዶም ፈልጦ ኣነ ኢትዮጵያውያን ርእሶምን ከብዶም ንፈልጦ ስለዚ ኣነ እብለካለኹ ኣነ ንኢሳያስ ክዋግኦ ድልው እየ ባዕልና ንባዕልና ተዘኮይኑ ግን ነዚኦም ጉሒላታት ተረዲኻኒ የህዋቶም ሓሪዶም ዝበልዑ ኣሰሊፈ ነዚኦም ተረዲኻኒ ናብ ዓሰም ዘምርሓሉ መንገዲ የለን እዚኣ ተረዲኻኒ ፖለቲካ ተኸስር ተኾይና ተኽስረኒ ኣነ ከምዚ ኣሰላልፋ ኣይሰለፍኒ ይብለካለሁ ከመይ ተድካኒ ተዘኮይኑ ግን ምስ ኢትዮጵያ ሰራዊት ትበሃል ተረዲኻኒ ተፀጊዕና ንዋግኣሉ ንትኩሰሉ ወርሓተ የለን ፔሪድ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ከተደቀሙ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ሱቅ ኢሉ ከም ዘይወፃ ኣነ ፈልጦ እየ ካብኣኹም ላዕሊ ሲ ርእሶም ፈልጦ ከብዶም ፈልጦ ኣነ ኢትዮጵያውያን ርእሶምን ከብዶም ንፈልጦ ስለዚ ኣነ እብለካለኹ ኣነ ንኢሳያስ ክዋግኦ ድልው እየ ባዕልና ንባዕልና ተዘኮይኑ ግን ነዚኦም ጉሒላታት ተረዲኻኒ የህዋቶም ሓሪዶም ዝበልዑ ኣሰሊፈ ነዚኦም ተረዲኻኒ ናብ ዓሰም ዘምርሓሉ መንገዲ የለን እዚኣ ተረዲኻኒ ፖለቲካ ተኸስር ተኾይና ተኽስረኒ ኣነ ከምዚ ኣሰላልፋ ኣይሰለፍኒ ይብለካለሁ ከመይ ሰብ ብዘየገድስ ኣበይ ውራጅኡ ብዘየገድስ እንታይ ናቱ ብሄሩ እንድሕር ንህዝቢ ንኤርትራ ዝጠቅም ንህዝቢ ዝሓሊ ተዛሪቡ ከተመስግንዎ ይደለኩም ፅልኢ ከዓ ካብ ፅልኢ ወላ ሓንቲ ትረክብን ኢኻ ናብ ሰላም ንኺድ ናብ ዕርቂ ንኺድ ሕጂ ናይቲ ቆልዓ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ተዛሪቡ ኣቦና ጀነራል ኣማን ዓንዶም እንተኾይኖም ቀቲሎሞ ኣቦ ሓጉና ኣብ እኳ ይቐቲልዎ ኣቦና ኣብ ይቐቲልዎ ኦሮሞ እዮም ቀቲሎሞ ትፈልጦ ደለኩም ኣብ ደርጊ ኦሮሞ ዝዕብልሎ እዩ ነይሩ እቲ መሓራይ ወላ ሓንቲ ተኣሽሙ ረኸብ ይፈልጥ መሓራይ ትግራዋይ ተለኣኣኺ እዩ ነይሩ ናይ ደርጊ ግን ገበርትን ሓደግትን ኦሮሞ እዮም ነይሩ ኣማን ዓንዶም ወላ ሓንቲ ይገበሮምን ግን እዚ ትግራይ ድዩ ፕሬዚደንት ክኾን ኢሎም እዮም ቀቲሎሞ አዲስ አበባ እኮ ተማርኮ ነው ሄደው ደማችን በጣም ይለያያል አባቴ እኮ ዘራ ደረስኮ ሙርኮኛ አይደለም እኮ ጣሊያን ላይ ጣሊያን ምድር ላይ እኮ ነው በጎራዴ አንገታቸው የሚቆርጠው ያንተ አዲስ አበባ እኮ ተማርኮ ነው ሄደው ደማችን በጣም ይለያያል ያብዳን እንዴ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ግንባር ቀደሙ ጀግና ኤርትራዊ ነው አምጣቸው ትላልቅ ውጊያዎቹን አምጣቸው ማነው ሲመራው የነበረው የመጀመሪያ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ሲመሰረት የመጀመሪያ አብራሪው በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የመጀመሪያ አብራሪው ኤርትራዊ ነው አንብበው መጻፈን አንተ ከሰዓቱ ጋር ያለ ችግር ወይስ ከኤርትራዊ ጋር ያለ ችግር በጀግንነት ከመጣስ ካፍንጫ እነግርሃለሁ እንዴ
إذا رجعت أمنا مثل كان ميكي جازاو ترس بتاريخ كمتان يبتر ترحل ولا تاريخ بدم بنو يبتر ترى مقصوني جني. يا زر عيد الرسم تاريخ أبرا خوي عبد السلام أجد تاريخ يكون عرفتني أنا مستحق في الاستمارتين. أنا مرسوم مثلاً دي. يا جنرال أمان عندهم ميكائيل أمان عندهم تاريخ تتأكو ين يسوع بتاعي بتون جنرال تكون تاريخ متحرك تكون نانده. خمي يكون. تجري نبر إثيوبياوي. يجون إثيوبياوي. اجراي الصحات بالله خالد تجرينيا سلام فينا كماكا تجرينيا تزاربا انت خوينو ايكون كل كبلي حدا عفر انت خاغين ابي تبيا زل عفر حو انت ليو ايكونن حو يكون بلا كسر يلا انت اختب لي اوكي برافو نفع سلمتاي على التجرينيا ابي تبيا زل حو يكون زل ስለዚህ يكوني ማለት ካዲ ናት ፕሮብሌም ናት ጸገሚስ ናት ጸገማ ይኮን منا تسألهم يا خبتك أمر لزلها كما خاخينو أبي تبقى زل حوي عفارس نزبله أنت جدنا إتاد دل خياس تجبره إتاد دل خياس تجبره جوتي واي نايلك نيرة السمس جوت خوينم يحلق نيرة هذه جوت مت أجزها التعارق في الله بامباسادر لا علي تحتي دبل كايوم كاب غدغاد نام مغوغو كاب مغوغو نا غدغاد نقاير خايم زنبركا شعبية جدنا إتاد دل خياس تجبره إتاد دل خياس تجبره نايتي عفار نزو درايا نايتي محارمو مجمر تخلنص محاري قنيلنا لبام زربا هو فريق والله نعمل عندهم دبلعو يا كندي معلت نيرنا كنا انا بزعبا امان عندهم بزح غيزي وتي حجيغن يا نيلنا لبز جبركم مالتي عفار سمعكمو انا عفارن حادينا يلولو أفتي إرترا للو جن تقرينيا ترحيل تحر تقرينيا تزارب كين كات قراويا بعابي جنا غازيانينا نا غازيان سي تلاعيلي دمل شايلا أغازيانينا أغازيان خونز دليها منم تصاقم يلا نحنا غازيان جن دك أباتينا كريستيانينا أسلاما يكوينو ودبات خونا يكريني تسلمنا كمعاليت كم مال الناس اللي بتقوملو أسلام يكونكا ودبات كوني خليها ولا عفاركن ولا مندفكن هاجر كريستيانية هاجر أجازيانية يخو مهمين لقمة متزبل نحساو بسلمنا فكادي ودرايا خاني it's okay يعني he's crazy anyway ولا تشعبيها تبلي تشعبيها ون تقراوا يدلو نشعبيها زواج نشعبي عند حقوق تقراويو إساس ليكونا إدروس سلومون ليكونا ولا دروع ليكونا أسلام أنا هاجرين تواجئين رينا يكون أي أسلام حدا ومرح من نيرو صالح حساب نيرو إسلاماوي عربية جبرائيل وتيو لأن خاء عنده وطاق الرخوين تتزوج تعرفون سلازي كم كرم مسلكم وحج مسلكم البحر أبي مسيلو نسيلو سلام أنا سلاماوي إيه قال مالي المتي بس أبي دلها باكيج كأب بعال جورج سورو قال مالس لازمته كانت أتيبهم كان بسوية عبلو تختريهم كان هاجرات كأن هاجر كريستيان كوناي سلازي نبقى سايد ليكم قليل ليكم داتي اللقمات سامي الشكور دي قال زبحال كيركم مكتعلو انت يتقبرسو سايبي دبالع يقولا أو خيركم تدلعون أيد ليكم نفسي كابسبو فليتوس وخباسو من يدمتاو وخباسو كبالعو حجي كرم سرحالهم نيرو سلمتاي تعلم كاني ناي بان اريزم اي موتن نيرو بسمنا بوليتيكال سراح نيرو حجي انتاي نيرو تناتهم علامه ازي قلعاي سراح كيف سراح تباهيلي خيدلو تا غزا 24 ساعه تخفتي أنا شعي قريمني أني تاني نحرشة جيركاس سامباد اللوجو حجي كونيلكا والأورجانايزد نزي تقرينات زارابي كريستيان كم يجي كفحت بلو نزق أزاوي كوا حليف كخاني حد سب تقراوي إندي نحريلو كارات الأساسينيشن إيش هسبع عبيدي يكون نتعد حزوار له
ኢሳያስ ዓጋሜ ኩላና ዓጋሜና ንሕር ዓጋሜልኩም ጽውዖም ኮይንኩም ነቶም ተጋሩ ማለት እዩ ዓጋመ ተበልኩሞም ንሕና ኢና ተጋሩ ተበልኩሞም ንሕና ኢና ኣግኣዝያን ተበልኩሞም ንሕና ኢና እቲ ናይ ብሓቂ ግን ህዝቢ ኣግኣዝን ኢሳያስ ከተኽብሮ ደለካ ሓንቲ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብትግርኛ ዛሪብዋ ንሓደ ሶሳይቲ ንድሕር ከተመሓድሮ ኮይንካ ንሓደ ሕብረተሰብ ቋንቋ ኢኻ ተዛርቦ ኣብ እስራኤል ምስ ኣተው መጀመርታ በዓል በንጎርዮም ገሊኦም ጁሽ ከይፈተው ኣብኡ ዝነበሩ ማለት እዮም ጁሽ ኩላቶም ኣይኮኑን ወፅኦም ብዓረብ ዝዛረቡ ነይሮም ቶም ሚዝራሂ ማለት ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኣብ ዓዲ ዓረብ ኣብ የመን ኣብ ገለ ነገሩ ኣብቲ ውሽጢ እስራኤል ከዓ ፓለስታይን ሎም ጽውዕዋን ነገሩ ሽዑ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኸላ ማለት እዩ ብዓረብ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም በዓል በንጎሬን ግን ኖ ዓረብ ዶ ይድሽ ዶ ገላ ይነፍቅድ ኢና ብሂብሩ ኢና ንዛረብ ኢሎም ፔሌ ሂብሩ ገይሮም ዝዛረብሎ ጽሪ ትግርኛ ማለት በኣና ማለት እዩ ፔሌ ሂብሩ ኸዓኒ ሕጂ ንዓና ብዙሕ ሰሪሖም ህዝባዊ ግንባር ታውድብ ዓብይ ስራሕ ሰሪሓ 80% ተሰሪሑ እዩ 10 ተሪፈን ስለዚ እንድሕር ኤርትራ ብትግርኛ ኮይና ትመሓደር ትግርኛ ቋንቋ በኒ መጀመርታ መክሰብ ደሎ ለሰይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈላለየ እንበለን ጎረባብቲ ኮይነን ዋላቶም ተጋሩ ፍንጫሕ መሰንገልናሲ ጎረቤትና ኮይኖም ንበሎ ኣይክኾኑን እዮም ግን ድሓን ንዓኹም ደስ ክብለኩም ናይ ቋንቋ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ቋንቋኦም ስለ ዝኾነ ሲ ዝኾነ ነገር ቢዝነስ ገብሩ ገለ ክመጽእ ከሎስ ተርጓሚ ከማን ኣይድልዮምኒ ኤርትራ ከምኡ ኢላ ኣይኮነትን ክትነብር ኤርትራ ካብ በዓል ዱባይ ካብ በዓል ገለ ዝበለፀት ትኮነ እቲኦም ተጋሩ ሕዋትና ኣብቲ ደቡብ ደለዉ ግን እንድሕር መፅኦም ንኤርትራ ኢንቨስት ገለ ገብሩለዉ ስኒ ናይ ቋንቋ ሽግር የብሎምን ናይ ተቐባልነት ሽግር የብሎምን ስለምንታይ ሓደ ትግርኛ ድዛረብሲ ከምኡ ቋንቋ ድዛረብ እንድሕር መፅኡ ኢንቨስት ዝገብር ኮይኑስ እናተሓጎሰ ይድቕበሎ ክራዳድ እዮም ቋንቋ ይደራዳድኣካ ሕጂሲ ፈሽልኩም ኢኹም ኣስላም ዓድና ፈሽልኩም ኢኹም ያ ሕጂ ዝቆልዓ ክፉእ ስዲ ከምዝስ ድነበሮ ይመሰለንን መድነቕን በቃ ታሽም ኮይኑ እሱ ዘድንቕ እሱ ኣባይታ ዘውድቕ መን ይዚ ገጹ ተሓቢድ መጽእ ኣይትኺድኡ ወይ ከዓ ገጽካ ቀሊዕካ ምጻና ሰሚር ሽምካ ኮይንካ ምጻና ሰሚር ይሹ ሰሚር ወዲ ኽርያ እዩ ኮይንካ ምጻና በልዎ ኣው መጽኢኹም ምጭድን ኣይትበሉ ወይ ከዓ ናትኩም ክፈቱ እቲ ሊዮን ድበሃል ክኸፍት የገለብላ ኣሎ ኪዱ እንዳ ሊዮን ካብኡ ኪዱ እንዳ ሊዮን ኣትሊስት ሊዮን ሓደ ክርስቲያን ኣጋዝያዊ እዩ ኣብ ክርስትና ፍትሕ ኣሎ አገር እንዳይፈስብን እንጂ ዝም ያለ ማንም አቆመው ከተነሳ ወያነው ማንም አቆመው ከተነሳ ወያነው እንኳንስ ትንሹ የዘመኑን ሴራ እንኳንስ ትንሹ የዘመኑን ሴራ ስንቱን አሳልፏል ነፍጠኛው ትግርኛ ለአገር ለወገን የምትንገላታ ለወገን አለኝታ የሰዎች መከታ ትልቅ ክብር አለን በአፎይታ አንተነህ የገለት የተነገለታ የኢትዮጵያ መንደኛ ተናስ ሳይወድ እንቅልፍና ተኛ የቃሉ ታሪኩን እንምታ አንተነህ የደረስ የተነገረታ አንተነህ ነፍሳ ትግሬ ከነታ በተነሳ ትግሬ የኢትዮጵያ በኛ ጠላት ሳይወድ እንቅልፍን እንዳተኛ የቃሉ ታሪኩ ምንምታ አንተነህ የደረስ የተነገረታ